Gikatingala sa mga motorista nga milabay sa padang gi-construct nga ma-apply over sa barangay Maa, Davao City nga walay makita nga trabahante kinsa nagtrabaho sa Mount Tulay adlang Lunes, Agosto 4. Kainunuman nga gibutyag ni Din Ortiz, spokesperson sa Department of Public Works and Highways ato sa programang Tira Brigada adlang Sabado, Agosto 2 nga ongoing ang ilang trabaho sa lugar. Ongoing ang atong trabaho actually. Okay. Di lang yun siguro makita sa mga tao kay sa taas naman ang concentration sa ato ang mga civil trabahante, works. mga construction workers na sa taas na nagatrabaho. 24/7 ang trabaho sa taas? Dili po 24/7, no? Sa adlaw lang hantod Alas 5. more or less. Ang- Pero ang- doon na po yung mga kaning concreting nato sa gabi nila gid na trabaho. Apan sa pagpanubay sa Brigada News Team, gikan alas 8 hangtod na alas 9 sa buntag, nasuta nga walay maninaw ni isa nga trabahante sa nasoy nga tulay. Ingon man ang mga bako walay nag-operate. Gani sa taas nga bahin kung asa gingong padayon ang trabaho sa mga trabahante, wala usab tao. Gisulan sa Brigada News Team og kuha og pahayag ang DPWH 11 apan wala pa kinitubag sa pagkakaron. Nasayran nga ang tibok pondo sa tulay kompleto na o nahatag naso kad tuig 2022 og target kini nga mahuman sa ulahi sa tuig 2026 usay sa tuig 2027. In the heart of changing lives, ako si Brigada Gibmaing sa 93.1 Brigada News FM Davao, the Music News Authority.